Sobrahin 714,000 pesos ang naitala nga kabugusan nga danyo sa agrikultura, pasilidad, fisheries ngan machinery sida Borongan tungod ang bagyong uwan. Iniinsubay ha pinakaorhi nga situational report han Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Didahitong datos, sobra 484,000 pesos ang distroso ha agrikultura ha 33 nga barangay ha syudad han Borongan, labi na humay mga utanon na bilanghoy ngan saging. Sugad man, ginkilala daman hiyahan National Commission for Culture and the Arts kumusyahan nga magturutdo ha probinsyahan Eastern Samar. Durante ang selebrasyon, ginpresentar han Visual and Performing Arts Team han 8th Civil Military Operations Battalion ang tinuig nga paghinumdom pinaagi han reenactment han kinabuhi ni Major Dasa. Pinaagi naman han Borongan City Cultural Heritage Unit ha pangunguna ni Mark Lucio Cortado Jr. Nagkamay-ada hen lecture kabahin ng kinabuhi ngan dugang nga kahulugan ha paghinumdum lokal nga bayani. Haluyo hiniwaray na hipatik nga nawawaraog na samaran, pero may duha nga babayi ang namatay tungod naman ha nahinabo nga sunog ha barangay Alang-alang didahan Nobyembre 9. Nagpauli na nga taluwas sa iratag sa tagsa nga panimalay ang maabot 2,907 ka pamilya o 9,929 ka tawo nga nag-evacuate sa Sakob o gagawas han evacuation center nga nakakarawat gihapon hen relief goods. Tikang syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.